वजाहत तो कोई नहीं है ना कि मौत पर हक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है। और फिर मैं कहूँ बड़े बड़े अंबिया भी दुनिया में आए, वो भी चले गए, बड़े बड़े जालिम भी आए, वो भी चले गए। तो मौत तो है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है तुम जहाँ कहीं भी चले जाओगे तुम्हें मौत आकर देगी। यहाँ इब्ने कसीर ने, हाफिज इब्ने कसीर ने और दीगर मुफस्सिरीन ने एक वाकया बयान किया है और अथेंटिसिटी के साथ बयान किया है कि एक शख्स ने देखा कि उसने एक देहात के अंदर या वहीं उस इलाके में उसने देखा कि एक लड़की एक औरत के यहाँ पैदा हुई है और बच्ची पैदा होने के साथ ही वहां एक शख्स अपीयर हुआ, जाहिर हुआ और उसने कहा, वो मुलाजिम था उस औरत का, उसने कहा ये जो बच्ची पैदा हुई है ये 100 बंदों के साथ बदकारी करेगी। अब उस मुलाजिम ने ये बात सुनी, वो वापस मुड़ा, उसने उस नौज़ायदा बच्ची जो है उसका पेट चाक कर दिया, पेट को चीर दिया, इसको मार देता हूं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो जो होना है वो होना है, जो होना है वो पेट उसका फाड़ कर चाक करके चला गया। पीछे उसकी माँ ने उसके पेट को सी दिया, वो बच्ची बड़ी बच गई, जवान हुई और वो शख्स बाहर समंदर की तरफ चला गया, वहां उसने कारोबार किया, बड़ा पैसा कमाया, बड़े महल बनाए और फिर वो आया, उसने कहा मैंने शादी करनी है और वहां उसी जगह पर एक गुड़िया से वो मिला, उसने कहा मैं हसीन तरीन लड़की से शादी करना चाहता हूं। तो उसने कहा हसीन तरीन तो ये लड़की है और वो वही लड़की। जब उसके साथ शादी हो गई, मुख्तसरन मैंने बयान कर दिया, जब शादी हो गई तो उसने कहा कि तुम परेशान क्यों है, इतनी हसीन जमीन बीवी। उसने कहा मेरे ज़हन में ये थी कि एक बच्ची पैदा हुई थी, उसके बारे में ये कहा गया था, किसी शख्स ने कहा, वो फिर गायब हो गया, हो सकता है वो फरिश्ता हो, तो आज मैं सोच रहा हूं कि ये क्या मुआजरा है। उसने कहा वो लड़की मैं ही, वो लड़की आज जो तेरी बीवी बनी है वो मैं हूं। उसने कहा दूसरी बात ये थी कि उसने 100 बंदे के साथ बदकारी करनी थी। उसने कहा मैं गिना तो नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं कर चुकी, ये काम भी हो चुका है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जो काम होना है उसे बंदा रोक सकता नहीं है। और मौत के मामले में ये कि उसने तो उसे मार दिया था, लेकिन वो मरी, उसे बचाने वाले ने बचा लिया। याद रखें, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह का एक वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का भी आता है कि आप एक दिन बैठे थे अपने दरबार में, से इजराइल आए, एक शख्स ने दुआ के लिए अर्ज किया कि या हजरत दुआ करें मुझे इजराइल की पहचान मिल जाए। अब देखो इंसान चाहता है अगर हमें इजराइल की पहचान मिल जाए हम जिंदा रहेंगे, हम तो हर वक्त उसे ही ढूंढते रहेंगे कहीं आ ना जाए, हम तो डरते रहेंगे, हर वक्त मरते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने दुआ की, उसको दुआ कबूल हो गई। इजराइल जब भी आता वो उसको देख लेता, वो उसको दूसरों को नजर नहीं आता, उसको देख लेता। एक दिन वो दरबार में बैठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, इजराइल आए किसी काम से, नबियों के साथ मामलात अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से करता है। अब इजराइल उस बंदे को देख रहा है, वो बंदा इजराइल को देख रहा है, आपस में नजरें मिल रही हैं। अब जब इजराइल बात करके काम करके चले गए तो वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, अर्ज की या हजरत, या नबी अल्लाह, आज इजराइल मुझे बड़ा गौर से देख रहा, लगता है मेरा वक्त आ गया है, लिहाजा मुझे मौत से बचा लीजिए, मुझे यहां से कहीं दूर हवा को हुक्म दे फेंक दे। आज इजराइल बड़ा गुस्से में था और सिर्फ मुझे देख रहा था। हजरत अल्लाह के नबी ने हवा को हुक्म दिया, इसको उठाकर फला रेगिस्तान में, जंगल में कहीं हजारों मील दूर इसको फेंका। हवा ने वहां फेंका, जब वहां उतरा तो आगे इजराइल फला होने के आगे इजराइल, उसने उसकी रूह कब्ज की, उसको वहां मौत दी और इजराइल फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर ये वाकया बयान किया कि आज एक अजीब वाकया है कि जो शख्स इतने बजे दिन के हजारों मील दूर जिसकी मौत का चार्ट मेरे पास था कि वहां उसने मरना है, सुबह आपके पास बैठा था और मैं सोच रहा था वहां कैसे पहुंचेगा, वहां कैसे पहुंचेगा। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया उसे वहां हम नहीं पहुंचा, उसे वहां, अब पढ़ते हैं ना उलमा से सुनते हैं, जिस जगह पर जिस वक्त मौत आनी है वो आनी है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो जगह कौन सी है और वो वक्त कौन सा है। अगर इसका इल्म हो जाए वो जगह ये है और वो वक्त ये है,
میرا خیال ہے ہم 40 سال پہلے ہی مر جائیں. ایسے ہی ہے نا بھائی, کسی بندے کو بتا دیا جائے 40 سال بعد تمہیں فوت ہو جانا ہے, ہمیں پتا ہے پتہ نہیں 40 سال گزارنے بھی ہیں کہ, یعنی یہ پتا ہے 40 سال گزارنے ہیں یا نہیں, اس پر ایمان ہے ہمارا. لیکن اگر کوئی قابل ڈاکٹر یا کوئی جس کی بات غلط نہ ہو ہمیں بتا دے کہ فلاں دن اتنے بجے تمہاری فلاں جگہ پہ موت ہونی ہے, ہم ادھر سے نکل جائیں, ادھر جائیں ہی نہ, ہم پہلے ہی مر جائیں, کام نہ کر سکے. یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ جس نے اس چیز کو ہم سے مخفی رکھا ہے. ہم دنیا کی رونقیں کر رہے ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, ایسا بھی دیکھا ہے بیٹے نے تیرے باندھے ہوئے ہیں, باپ کی ڈیتھ ہو جاتی, ایسا بھی دیکھا ہے, ایسا بھی ہوا ہے. تو اگر اس باپ کو پتا ہوتا کہ میری موت آ جانی ہے تو کیا وہ سارا کام کرتا؟ نہیں کرتا. اس لیے دنیا کی رونق اس میں ہے بھائیوں کہ ہم ان چیزوں کو مانیں لیکن گھر میں نہ بیٹھ جائیں, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا, جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ جائے گی. نمرود کو کیا کہا اس کی بیٹی نے, جب بیٹی مسلمان ہوگی نا اوپر سے دیکھ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں آگ میں پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں, بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے پھول کھلے ہوئے ہیں, وہ مسلمان ہو گئی. تو جب ابا نے اس کو مارا نمرود نے کہ تو ایسا کیوں کرتی ہے, اس نے کہا ابا تو مجھے تو مار رہا ہے, تو ایک لنگڑے مچھر پر بھی طاقت نہیں رکھتا. یہ اس کی بیٹی نے کہا. اب جب اللہ نے مچھروں کی فوج بھیجی, ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ کی بڑی فوجیں ہیں. جب مچھروں کی فوج بھیجی تو نمرود نے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں بند کر دیا, صاف ستھرے کمرے میں بند کر لیا. اور جب بند کر لیا کہ اب تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے, سپرے بھی کر دیے ہوں گے, جو کچھ بھی تھا وہ کہیں پردے کے پیچھے سے ایک مچھر نکلا جس کا ایک پر بھی ٹوٹا ہوا تھا, ایک ٹانگ بھی ٹوٹی, لنگڑا مچھر. وہ آیا, ناک سے داخل ہوا, دماغ میں چڑھ کے بیٹھ گیا. جب وہ وہاں ہلتا تو درد ہوتی. دربار میں بیٹھا ہوا ہے, ہر آنے والے کو کہتا ہے سلام بعد میں کرنا, پہلے 10 جوتے میرے سر میں لگاؤ. جب جوتے لگتے وہ مچھر بیٹھا رہتا, اور جب جوتے ہٹتے وہ پھر میں اپنا کام شروع کر دیتا. اسی طرح جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. اور وہ جو میں نے پہلے وہ لڑکی والی بات بتائی, اس کے بھی آخر پر یہی ہے کہ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مکڑی سے مرے گی. وہ لڑکی کس سے مرے گی؟ مکڑی سے. مکڑی داؤ کو کہتے ہیں. اب اس سے مرے گی. اب اس نے بھی اس کے لیے ایک گلاس روم بنوایا, ایک شیشہ بنوایا, شیشے کا گھر بنوایا. امیر آدمی تھا, اس کو اس میں رکھا کہ یہ مرے گی نہیں. وہاں ایک مکڑی ظاہر ہوئی, وہاں مکڑی ایک ظاہر ہوئی. اس نے کہا یہی وہ مکڑی جس سے تو کہتا تھا میں نے مرنا ہے. اب وہ مکڑی دیکھی, اس نے اس کو مارا, مکڑی کو مار دیا, لیکن اس کی زہر کے چیٹے اس کے ناخنوں اور بدن پر پڑے, اس سے مر گئی. تو مرنا جو ہے یہ برحق ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر جہاد میں مرو گے تو پھر شہید, پھر تمہیں زندگی مل جائے گی, پھر تمہیں وہ زندگی ملے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور تم جہاں بھی ہو, بلو کنتم فی بروج مشیدۃ, تم کسی بڑے بڑے برجوں اور قلعوں میں بند ہو, اور بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیوں میں بند ہو. اس کا آج ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ, عبدالعزیز محمد دہلوی یا اس دور کے ترجمے پڑھیں, اور آج کے جو لیٹسٹ ترجمے ہیں ان کو پڑھیں. آپ کو پتا چلے گا بہت ترجموں میں فرق ہے, ترجموں میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ اب ترجمے ان حالات کے مطابق کیے جا رہے ہیں. اور عربی کی زبان میں تو بڑی وسعت ہے. جہاں اس کا مطلب کلا ہے, بروج ہے, وہاں اس کا مطلب بم پروف گاڑی بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی دیواریں نہ گرائی جا سکتی, جس کے اندر داخل نہ ہوا, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم جہاں بھی بیٹھ جاؤ, بلٹ پروف میں بیٹھے ہوئے سر باہر نکالو, گولی لگ جاتی, مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی پڑے اپنے لیے برج بنوا لو, اپنے لیے سیکورٹی کے نمبر 1 سٹیپ, نمبر 2 سٹیپ, نمبر 3 سٹیپ بنا لو, جو کچھ بھی بنا لو, وہاں تم ہر کسی کو روک سکتے ہو, لیکن اسرائیل کو روک نہیں سکتے ہو. اس نے تمہارے تک پہنچ جانا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے, اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے, خیر ملتی ہے, یقولوا, وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اب میں عرض کر دوں, اللہ کو بڑا مانتے ہیں. بھلائی ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر انہیں کوئی
बुराई मिलती है, तकलीफ पहुंचती है, कोई जनाब दिक पहुंचती है, तो कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यकूलू, वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिका, ऐ नबी ये तेरी वजह से है। तौहीद परस्त हैं, रिसालत के मुनकर हैं, ये मुनाफिक ही हो सकते हैं। ये सहाबा बोले, ये सहाबा मैंने सिर्फ तर्जमा किया है। भलाई मिलती है मुनाफिकीन को तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से। किधर से है? अल्लाह की तरफ से। और हजूर के साथ जिहाद पर जाते तकलीफ पहुंचती है, कभी नाकाबंदी हो जाती है, कभी ग़िज़ा कम हो जाती है, कभी कहर पड़ जाता है, तो ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ऐ नबी ये तेरी वजह से। हाज़िही मिन इंदिका, घर जाके आप पढ़ लीजिएगा कि ये आपकी वजह से है। अब देखें, फिर मैं यहाँ कहूँगा ये दो नजरियात हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं और रसूलुल्लाह की तनकीद करने वाले हैं, और आज भी ये दो नजरियात चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह का फजल और नबी का फजल एक ही फजल है। अल्लाह का अदब और नबी का अदब एक ही अदब है। अल्लाह की रजा नबी की रजा एक ही है, अल्लाह की अता नबी की अता एक ही है। ये जो तफरीक करते हैं ये कौन है? मुनाफिकीन है। अल्लाह और है और नबी और है। ये कुरान मजीद में और मकामात पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें कहा है कि ये लोग जो है ये तफरीक करते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये आयत नंबर 140 अन्निसा की पढ़ रहा हूँ, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं, व युरीदूना, वो चाहते हैं, ऐन युफर्रिकू बैन अल्लाहि व रुसुलिही, कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क कर दे। कौन चाहता है? काफिर। कौन चाहता है? अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान क्या कर दे? फर्क, तफरीक कर दे। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ मेरे महबूब जब तूने कैंकरियां फेंकी थी वो हाथ तो तेरा हिला था, फेंकी तूने नहीं थी, मैंने फेंकी। अल्लाह नबी के फेल को अपना फेल, नबी के फजल को अपना फजल, नबी की रहमत को अपनी रहमत, नबी की रजा को अपनी रजा कहता है। अल्लाह जुदा सिर्फ एक मकाम पर करता है, और वो क्या है? मैं खालिक हूं, ये मखलूक है। मैं खालिक हूं, ये मैं मालिक हूं, ये ममलूक है। मैं माबूद हूं, ये आबिद है। बस ये तफरीक कायम रखो। बाकी जो खैर है अपने नबी से मंसूब कर दो, वो अल्लाह से ही मंसूब करने की बात है। कभी महबूब को, नबी को खुदा नहीं मानते, हम खुदा नहीं मानते। कोई मुसलमान ऐसा होगा?